Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. L'adverbe. L'adverbe هو الظرف باللغة العربية. Un adverbe est un mot invariable qui modifie, précise ou apporte une information sur un verbe, un adjectif ou un autre adverbe ou une proposition. الادفيرب اللي هو الظرف كيعطينا معلومات على الفعل ولا على الصفه اللي هي لادجيكتيف ou un autre adverbe ولا ظرف اخر ou une proposition ولا une phrase جمله. La formation des adverbes en mots. كناخذ l'adjectif كتكون عندي l'adjectif par exemple l'adjectif rapide. L'adverbe rapidement. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? Seulement mon. Nécessaire, nécessairement. Et l'adjectif كتسالي déjà ب e. Donc, نزيد seulement mon. شوفوا معايا l'adjectif immédiat. لكن si l'adjectif se termine par une consonne كتسالي بحرف ضروري نحولها للفيمينين immédiate. عاد كنزيد عليها مون immédiatement. Doux, douce, doucement. Heureux, heureuse, heureusement. Si l'adjectif au masculin là كانت l'adjectif soit في masculin ou le féminin comme le mot rapide. في masculin كنقول rapide, في féminin je dis rapide. Donc كتسالي toujours ب e. بلي غنحولها للادفيرب غنزيدها سولمون مون بحال نيسيسير حتى هي كتسالي ب e سواء في الفيمينا سواء ماسكولين دونك كنزيدها سولمون مون. باغ كونطخ الا كانت لادجيكتيف كتسالي ب اون كونسون حرف بحال heureux ضروري نحولها للفيمينا heureuse وعاد كنزيد مون heureusement. هنا غنعطيكم امثله باش نوضح لكم اكثر. شوفوا معايا لادجيكتيف بروميير حولناه لفيمينا بروميير وعاد زدناها مون باش تعطينا ادفيرب برومييرمون. دو دوس doucement. Complet complète complètement. Sérieux sérieuse sérieusement. Franc شوفوا هاد l'adjectif franc حولتها لفيمينا franche عاد قادينا le verbe franchement. دابا غنشوفوا un autre type ديال les adjectifs qui se terminent par ent. alors شوفوا معايا différent différemment. les adjectifs اللي كيساليو ب ent récent récemment. je double le m كتكون ent je double le m ما كنزيدش مون عاديه كندير récemment وهذيك لو او ما كنلقاهاش او كنقراها ا. évident évidemment. négligent négligemment. prudent prudemment. intelligent intelligemment. les adverbes en amont. ملي كتكون عندنا l'adjectif se termine par ant ماشي بحال ليكزامبل الاول اللي درت لكم ent هادو ant. veillant veillamment. puissant puissamment. courant couramment. plaisant plaisamment. constant constamment. شفتوا القاعده المهم faut toujours faire attention l'adjectif باش نعرف كيفاش ندوز من l'adjectif l'adverbe. alors في la dernière partie de la leçon d'aujourd'hui نخليت لكم quelques exceptions
غتشوفوا معايا هنا لي زادجيكتيف او ماسكولين leur forme féminin et l'adverbe. عندنا poli poli avec e, poliment محيدة ال e. Quand l'adjectif se termine par une voyelle ما كنضطرش نحولها لفيمينا وجاجوت لو دو فيمينا وعاد نزيد مون لا صافي كنستغني على ديك لو او ديال فيمينا. بولي باي كنزيد بوليمون، جولي جوليمون، انفيني انفينيمون، جونتي جونتيمون. شوف معايا دابا مي لو مو غي غي غيمون كتبقى لو هذيك لو او. هاد لي زيكسيبسيون فو جوست لي ابروندر باش نعقلوا على لا ريغل وباش نعرفوا لورتوغراف دي مو كيفاش نكتبوا الكلمات بدون اخطاء. الو كنتمنى لكم حظ سعيد. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouveautés et à bientôt.